So yun, palike and share na mo po yung kakatamang video and pag-follow na mo po ne Mechanic Joban. Karang pa po ngayon kabalo ka na ako ne. Kanyang may sasabihan ko ne, karang gusto bisang magpa-schedule ne. Lunes hanggang Sabado mga duty ko po king Guanson. Pangaras na po linggo ne, Domingo. Bisa akong pa-schedule. Pasyalan nyo ko, Barangay Cristo Rey, Block 65 para Starlock. Okay, so ibutan na po yun yung kaya katamang gagawang Honda Click ka 6,228 kilometers bayong bayo ne. Yan, so pito-kito ko yun lang mo po rin kabitsyo ne. Unaan niya itang pulley, backplate, tapos kabitsyo rin itang bola, tapos impakan nyo ne. Kaya naman po ita sobra ne, sakto mo ne. Ka na ako pong gagamitan na de baterya kaya sakto yan ne. Kasi po kasi compressor masyado yung maikit, magpuwersaya. Tapos yan pisilan niya mo po itong torque drive, tapos kabitsitang belt tungod na pong masalesa yan. Ito kita na po yung kabitang kayang bell housing at sa benda ne tang pag-balance, medyo matimbang yan. Tapos kakapit kayang clutch, tapos kabit yun na itang 19mm tornilyo ang pangwasya, saka yun yung pitikan yung pack. Ano tayo ang posa yan. Tapos subukan tayo ng mandarya pa ne. Sana naman po mandarya pa yung karakalta kailagan. Start na ne, pulisin tayo pambagya. Vitamin ako ito sabing grasang kebit tamo. Okay, so, starting na tayo mga kaibigan. Ay, at namo minandarya pa. Diyos ko, makarinig yung customer pati yung minandar ni. Yan na po yung kaya katamong gawa ne, yung resulta. So bila kuya po dragging kanini, smooth na naman po mulay in kayang motorsiklo ne. Mikit na kami na naman po si Bayo kasi milay yan 6,000 kilometers. Ito sasagad niyang bagyan kayang yes. So matalastos siya eh. Yung buriyaw pong milako dragging rin kaya kayong scooter ne, lalo na Honda Click. Palinis siya po CBT. Po gawan tangayo palinis CBT. Pota sobra ko pamanggamit. Pota yung bulat di CBT may gastos kayo, gumamos sa buntok medyo priceless lang po kasi lang piyesa na rin kaya katamang Honda Click. Ito bisakitang kayo kaya paman niya yung piyesa. Okay, ayan, kabitan na itang takap ne, kurang tornilyo at naman pong sukad rin yung tornilyo, atlong malati, tapos 5 medyo kasantingang kaba, tapos nga 2 po kayong liputan pakabalan eh. Kaya pamanigpit naman po gumagamitan nyo montirens, tapos sakto mo na yung panggiligitan kaya tayo mga putot. Kaya giligit ko, giligit ka rin tornilyo, mamaltok la habak na po na. Kaya naman may maltok na pasikaso makalunos naman po itang makalagpas si Bayo kaya ya po merasan. Okay, so makanyang po yung malilyari karayang aliwang motor tamo. Pating minunang may ngalag patang kalagandera ang aliwa masira ya o karela idog pa. Okay, so lalaya mo po yung pamanali kayo pang giligit. So palike and share na po yung katamang video and follow na mo po ne Mechanic Joban kakalingwan nung dumalan nyo man kaya kayong wall. Okay, pindutan nyo na itang like, tapos sabay yun yung share nung akichitang follow, pindutan nyo niya mo rin mas masanting nung subscribe yun na ako rugo. Kaya katamang kaluguran na kabalen kapampangan ating kometo nga mekanik kung kapampangan kini nung ngayok kilala magpakilala ko at yuko mo kini malapit ko mo
Pakikalat na mo ping kikatamong video, yari niya po yung kikatamong gagawa. Nanggana mo po kaning pang bidyong gawa tamo kay Honda Click kay ni. Yung pagpilian na ne. Okay? Shoutout na mo po kikatamon.